A day in my life as Pilipina na nakaahon sa hirap pero ang ipon basag. So, ato dining Monday sa hapon nga naganap. So, niadto lang ko og merkado kay mamalingki ko kay mopalit ko og mga ano na mo for 1 week. So, mao ni ang small market diari sa amua dapit. So, ning tan-aw lang ko mga isda dire. Grabe ka mahal sa mga isda, guys. After sa mga isda, so niari ko diri kanipay kog utanon. Pagkahuman guys, nag-ulan sana. Palit lang ko og manok og baboy. Unya, kay para po dili may masumhan og manok baboy, palit og isda. So nipalit lang kog mga lamas guys, kay importante man gyud na sa tong luto-luto no. So pagkahuman ni ari ko og pharmacy kani palit ko og tambal ni Daddy Afam kag hilantan siya. So ni adto lang pud ko sa manukan sa fried chicken kani palit pud ko para pang paniod to ni Daddy Afam niya. Ni palit pud kog pan everyday nga moari ko sa merkado di gyud ko malimot og pan. So ning uli na ko guys pag man ako palitanan kay perti ng ulana unya gahon na una na ko ni Bibi Afam niya gahilak na to kanangayog tutoy. So ning uli na gyud ko. Kay wa pud ako gipalitanan merkado no. Abot na day ko sa mong balay guys. Unya pag abot gay nako gidali-dali na ko og panghipos akong gipangpalit kay akong gihatdan og pagkaon si Daddy Afam kay nagkasakit siya guys. So need gyud siya og alaga sa asawa sana. Wow! Gitagaan sa iyahang pagkaon human iyang tambal og salamat sa pagtan